that he didn't know, like he has no idea what Sherina is. So I didn't watch, I think. Until now, yeah, I haven't watched it yet. Okay. Okay. Instead of Laskar Pelangi, any other film that you think is very recommended to watch, Mr. Hamid? Indonesia, I think. Oh, my wife ever invite me to watching Surga yang Tak Dirindukan. This is Okay. my in front of crying, behind crying, beside crying. And then, did you cry? Did you cry? Yeah, I'm just berabak lah istilahnya. Oh, Yeah. itu loh dia setia Bella tuh bukan sih Sudah Dirindukan itu? The last time I watch movie itu yang kalau itu ya about a Fedi Nuril relationship. ya, kayaknya Fedi Oh ya, Nuril. What I remember just only Ayat Cinta, honestly. Kalau another I never watch it anymore. Just only Ayat Cinta. What I remember ya for Yeah. for Indonesian movie. Oh, okay. Surga yang Tak Dirindukan. Okay, thank you, Mr. Hami. I want to ask to right now Akbar ya. Akbar, please. Akbar or Fasha ya? Wait, I forgot. I think Akbar deh. Akbar ya? Okay, Akbar. Akbar. Americans or international foods like hamburger and pizza are more popular than traditional foods from my country. Do you agree or disagree, and why? I think I'm agree with that because because the is okay instant food Mm-hmm. in the country. Okay, so agree, yeah. Okay, so personally, you yourself, which one do you prefer, Indonesian or other countries' food, and why? Ini agree atau disagree gitu kan? You yourself, like which one do you prefer, traditional or maybe like food from other countries? I prefer traditional food because I don't like instant food. Oh, international foods. Okay, traditional It food. is very apa ini? Plain. No, it's very apa ya kalau Apa tuh? ini loh kayak agak asin gitu. Oh, it's the salty ya. Asin itu salty. Oh, nggak kelihatan. Wait. Oh, it's salty. Okay, thank you, Akbar. Next, Pasha. Pasha, I choose this for you. Wait a second. This one, Pasha. 4. When a couple go out on a date, they normally share the bill. For me, it's normal, but in first date, I think men paid the bills. Jadi kayak cowok tuh yang bayar duluan. Pay the bills. Okay. In the first date, yeah. But then when it's already like sometimes
they can Yeah. share or split the bill. Yeah. Okay then. Always nggak sih kalau Mas? I Uh, don't know. How Fasya? For me, it's kayak nggak enak gitu. Okay, so you feel, yeah, I think it's better to split the bill, right? That right? Yeah, Because, but mhm. if the man is not a problem with that, ya bisa bayarin terus. Okay, we can let the man to pay for us, yeah. Yeah. Okay. Me personally, when I was on a date, I love to split the bill. Even though in the past I do not know what is, like is it common for everyone to share the bills or something? But yeah, it's okay for me. What I want to talk Like about. jadi itu jangan tergantung sama cowok gitu. Not depend on ya, apa tergantung, Yeah, no, depend on man. Okay. man. Okay, that's good. Thank you, Fasha. Next, Mr. Helmi, wait. Okay, Mr. Helmi, you can read A until C for this one first. Try to understand. And after that, what you have to do, please answer 5A. Yes, Miss Jana. Yes, Oh. you can read A until C first. This one, try to understand. And after that, you answer 5A. Karena ini tuh relate each other ya. Jadi you choose and then is it different between you and then your parents and also your grandparents about these things? A, B, C. Okay. Okay. Look. Okay. I think is German and women smoke. Disagree, Miss Dana. Yes. And agree. Not very common. Maksudnya berbeda apa ya maksudnya? It's not very Nggak umum. common. Tidak umum untuk perempuan itu kayak mereka gerombolan perempuan itu pergi bareng-bareng gitu. Like in malls or something. Just only girls they are. I think common ya di sini. Common ya. Okay, it's common. Yes. When a couple go out and date, they normally share. Yes, same with. I think normal is share bill. Okay, it's normal share bills. Okay. I wanna ask you about this then. A, most young men and women smoke and drink alcohol. Do you think in your era and right now era and also in your parents' era, they have different attitudes about that? Yes, I think in East Java, I think it's not common. Yeah, it's the woman smoke and drink alcohol. I think in Jakarta, I think is woman smoke and drink alcohol. I think is common. Yeah, misalnya. Okay. Because I ever go to Jakarta, so many women smoke and drink alcohol, and yes, just usually activity I think in Jakarta, but in East Java, I think it's very stranger ya apa? Ya apa? Strange. It's very Strange, strange. yeah, strange, I think. Yeah, maybe we shock ya. When we see people like that, like we shock, like, wah, kok bisa gitu. Until today, I still shock about that. Even though, right, I understand that right now a lot of young person doing that, but until today, I'm shocked when I see that. Yes. Okay. Okay, thank you, Mr. Helmi. Next, let's discuss about this, everyone. Ini dan ya, wait. Oh ya, gini aja.
because actually our focus is about polite request and I skip this. Ini saya skip bentar, saya skip dulu aja. Di mana ya? Gini. Remember talking about polite request. Request itu kan meminta ya, kayak asking someone to do something. Sebenarnya tuh there is no apa ya, like ini sih kayak there is a specific pattern how you make any request or something. Yang penting itu usually we can say using please, and then don't forget when you ask someone to do something, you can change using like will, tapi kita ganti pakai would. Itu dia lebih sopan, lebih polite. Jadi kayak misalnya, will you open the door like that? The door, please. Okay. Even though di sini sudah ada kata please-nya, but it's better for you to make it polite, more polite. You can say like would you please? Boleh please-nya di situ boleh. Would you please open the door? This one. Nah, jadi ini tuh hal yang lebih polite gitu. So, for instance, like Pasha, maybe you have to text your lecturer. Akbar, you have to text your lecturer. You want to ask like, Ma'am, apakah Ma'am hari ini datang ke kelas? Gitu ya. You can ask like, would you come to the class today? Something like that. Daripada menggunakan will, because will is actually no problem, guys. But when we talk about politeness, would is more polite than will. And also we can say like can, kita ganti pakai could, something like that. Okay. That's why when someone asks you like could you, would you, itu biasanya lebih polite gitu. Lebih apa polite itu sopan ya, lebih sopan. Itu penggunaan request. It is better for you especially when you doing texting. Maybe Mr. Helmi talk to his boss, like apakah Anda akan ke kantor hari ini, misalnya kayak gitu. So Mr. Helmi can ask like, would you come to our office today, something like that. Itu lebih polite ya dibandingkan will you or something. Okay, so when you want to be polite, please use this one. Yang kayak gini pokoknya. Itu seperti itu. Please-nya masih digunakan apa enggak, Men? Apa, Miss? Please boleh. Sebenarnya lebih baik dikasih please, karena please itu apa ya, benar-benar very good to use. Jadi you can use please. Please-nya boleh di sini, boleh ditaruh di belakang juga nggak apa-apa. Kayak gini boleh. You can use please. Oh, okay. Because my friend always use would and could. Oh, this is more polite ya. Yeah, it's Oh, more yeah. polite. Jadi kadang itu when we talk about grammar ya, sometimes itu kan kayak tadi. Saya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Biasanya kan kayak tadi kita waktu ngomongin tentang weekends, tadi kan saya bilang ini pas ya, kita menggunakan verb 2, biasanya kayak gitu. Nah, itu kalau kita ngomongin ini verb 2 yang mana? Verb 2 itu sebenarnya ini. Jadi misalnya nih saya dulu itu bisa main basket, ini misalnya. So, itu kan zaman dulu juga. Jadi saya bisa pakai gini, I could play basketball. Nah, itu juga boleh. Jadi bahasa itu kan luas. Jadi ada yang fungsi. Jadi misalnya ya would sama could itu bisa dijadikan untuk kesopanan kalau dia itu pertanyaan ya. Jadi konteksnya itu pertanyaan, itu selalu tentang kesopanan. So when you want someone to do something, requesting someone to do something, kalau mau sopan using would and also could. Tapi kalau misalnya konteksnya seperti ini, I could play basketball. Ini kan pernyataan, bukan pertanyaan. Ini itu berarti tentang past situation. Jadi agak berbeda fungsinya meskipun katanya sama. Kayak gitu. Like that. Okay. Could you, would you? Terus cara jawabnya ya pasti misalnya yes, ya berarti yes I would gitu ya. Gini aja boleh. Yes, I gini boleh. No, I wouldn't. Ini terutama Akbar banyak dosen-dosen kita tuh yang sangat sensitif dengan hal seperti ini ya Akbar. Jadi kalau when you texting hati-hati.
Ini kalau nggak gitu dibahas terus itu sampai kamu lulus. So be careful Akbar about that. Akan dibahas terus sama dosen kalau bahasan kayak gini. Ini ya, I jadi kayak never texting. oh, you never text. Maybe when you already, like seven semester, you have to text them for skripsi, pasti itu. Itu bisa dibahas terus itu. Tentang sopan santunnya ini. Jadi hati-hati seperti ini, hati-hati banget. Jadi kalau misalnya actually people when they ask like would you, itu tuh sebenarnya emang showing kesopanan. Sama seperti kayak begini ya, karena ini kita bahas tentang kesopanan sekalian. Misalnya nih, I never meet Fasya, and then suddenly I meet her and I wanna know her. Gitu, misalnya aku pengen tahu Fasya. Itu sebenarnya caranya itu misalnya I want to ask her name. Itu bukan, sorry what's your name? Bukan seperti itu. Tapi ini Mr. Hami kayak nanti perlu ini Mr. Hami. Misalnya gini, may I know what your name is. Nah, seperti ini. Ini cara kalau kita mau sopan sama orang, itu kita tuh harus dengan apa ya, namanya tuh indirect question, pertanyaan yang tidak langsung. Jadi kan biasanya kan what is your name, tapi ini kita balik. What your name is. Itu tentang kesopanan. Jadi ada bahasa basinya. Ini tuh may I know nih bahasa basinya dulu. Bolehkah aku tahu siapa nama kamu? Itu kayak gitu. Atau misalnya gampang ya, I want to know what your name is. Nah, kayak gini. Jadi ini tentang kesopanan. Atau misalnya apa? Can you tell me what your name is? Karena sebenarnya when you talk to someone, kayak kan di Inggris tuh kita nggak pernah ada yang namanya kayak oh ini krama, ini bahasa nguku, kan nggak begitu ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu kita main ke grammar. Kalau untuk sopan enggak sopan itu dari grammarnya. Jadi misalnya kayak gini, can you tell me, bisakah kamu tanya apa? Bisa kamu bilang sama aku nama kamu siapa? Itu cara tanyanya seperti ini, what your name is. Kalau mau tanya, kamu tinggal di mana? Saya pakai may I know aja ya. May I know where, di mana kamu tinggal. You live. Kayak gitu caranya. Jadi do-nya dihilangin. Kalau dia itu pakai verb, sebentar, aduh. Kalau dia pakai verb, ini kan verb ya, itu do, does-nya hilang. Tapi kalau to be, itu setelah subjek. Ini kan subjek nih, your name itu kan subjek, to be-nya taruh sini. Jadi pokoknya jadinya jadi kayak SP gitu, subjek, verb. Sama, ini juga subjek, terus live-nya adalah verb, SP. Bingung nggak ini? Any question first, everyone, about this one? No. No, ya. Mr. Hami, maybe you have question because I think you need to know about something like this with your client. Yes, usually um about asking ya, Mhm. asking and yes, this is important for me. Yeah, especially if it is about personal things ya. I mean like for me name terus usia orang itu kan personal. Rumah itu juga personal. Jadi sama kayak kita di Jawa kan biasanya ngomong gini kayak eh apa Mbak boleh tahu tak namanya siapa lah. Biasanya kan kayak ada kata-kata kayak gitu. Boleh tahu nggak lah sama seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris pun tuh kita ada seperti itu. Kalau misalnya kan sekarang kita pertanyaan how old ya. Ini kan kita sering banget pakai how old are you ini. Nah, kalau diperhatikan di sini, ini kan pertanyaannya how old. Are ini kan sebenarnya kayak is kan di sini ya. Jadi jangan lupa dibalik nanti jadinya misalnya I wanna know. Jangan ini enggak itu. I want to know how old, berarti subjeknya dulu you are, like this one. How old you are. Jadi aku mau tahu umur kamu berapa.
Itu polite-nya seperti itu. I want to know. Jadi intinya itu harus to SQ. be-nya terakhir ya, Miss Diana Iya. ya. Jadi Hmm. to be-nya itu diletakkan setelah subjeknya Mr. Helmi selalu. Jadi tergantung pertanyaan. Misalnya kalau gini, Mr. Helmi dicoba ini ya. Misalnya bisa coba ini. Bentar. Bisa dicoba ini Mr. Helmi, silakan. May I know Mhm. your birthday is When-nya belum. When when your your birthday birthday is correct, like that. May I know when your birthday is? Oke, seperti itu. Kalau ini, tapi kayaknya janggal banget ya, isnya terakhir ya. iya, memang. Tapi gini, misalnya kalau memperhatikan ini, yang kuning-kuning ini ya, may I know, I want to know, sama can you tell me, ini agak beda. Oh, ini saya salah. Nah, jadi kalau may I, itu kan masih pertanyaan sebenarnya. Jadi may I know what your name is, gitu. Can you tell me what your name is? Seperti itu. Tapi kalau ini tuh pernyataan, agak beda. Jadi mungkin secara nada juga harusnya agak beda. Ini kan ya, may I know when your birthday is, like that. Agak aneh memang, tapi ini bener grammarnya seperti ini. Ini nanti misalnya, ini nanti buat Fasya juga mungkin misalnya Helmi nanti butuh untuk TOEFL, ini selalu ada yang kayak gini. Ini jarang dinotis karena memang di sekolah pun dulu tuh juga nggak pernah dibahas-bahas kayak gini. Tapi di TOEFL itu keluar yang kayak gini-gini. Misalnya ini, what time? Oke, misalnya bisa coba lagi. Yang ini, what time do you go home? Now I know Mhm, what time mhm. you go home to. Nah, kalau pakai do, does, did, hilang. Jadi jangan dipakai lagi. Ini itu gimana ya ngomong? Ini saya coretnya mana lupa. Oh ini. Jadi do-nya nanti hilang. Oh, kalau ya hilang. Do, does sama did ya. Nah, do, does, bentar. Itu hilang. Bingung nggak ya? Oh ya hilang. Jadi otomatis dia dihilangkan. Tapi kalau kita nanti pakai did, itu verbnya diganti verb 2. Verbnya itu verb diganti verb 2. Misalnya, saya kasih contoh, gini aja, where did you go last night? Nah, seperti ini ya. Loh. Oke. This one, where did you go last night? Ini kan jadinya misalnya tadi pakai may I know. Itu kan jadi may I know where you, verbnya kan you ya, where you. Nah, ini kan did-nya hilang. Did-nya ini kan verb 2. Diganti ke ini, go-nya jadi verb 2. You went last night. Like this one. Caranya seperti itu. Jadi kalau tahu misalnya, oh pertanyaanku tuh tentang masa lampau. Jadi where ininya nggak ada, verbnya diganti verb 2. Seperti itu caranya. Jadi may I know where you went last night? Kalau yang do sama does otomatis dia hilang ya. Otomatis dia hilang. What time do you go home? What time do you go home? May I know what time you go home? Oh, wait. Ntar ini takutnya missing ini nanti. Gini. Do itu hilang, kalau das itu es-nya dipindahin ke sini ya. Misalnya saya ganti gini. Ini pokoknya ngikutin tenses kayak present sama past aja sih. Misalnya what time,
Where does she live aja. Where does she live? Kan biasanya gini nih. Nah, may I know where she lives. Jadi das-nya kan hilang. Nah, S-nya das itu kita pindahin ke sini. Sama kayak ini tadi, did-nya kan hilang. Lah berarti keduanya dipindahin ke sini. Seperti itu caranya. Tapi yang paling sering itu you gini sih. Jadi jangan khawatir. Biasanya pertanyaannya itu kebanyakan yang you kan itu untuk kesopanan gitu. Jadi kita biasanya seringnya pakai itu. Kak Ya, Dena, Kak Dena. ya. Eh, jadi it's like what time it is, not what time is it. What time is it? Jadi yang benar ini itu what time it is, not what time is it. Dua-duanya benar. Sebentar. Verb plus S atau dua-duanya benar, Akbar. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini itu gini. Yang barusan kita ngomongin kayak kita kenapa sih pakai kata may I know, I want to know. Ini tuh untuk basa-basi. Nah, kalau kamu mau ada basa-basinya biar lebih sopan, itu harus dibalik. Jadi kayak SV. Jadi kalau kamu nanya sama saya langsung jam berapa sekarang gitu kan, ya berarti what time is it? Langsung. Itu langsung. What time is it? Ini adalah direct question. Jadi kita nggak usah basa-basi. Misalnya saya nanya, what is your name? Itu adalah direct question. Oke, tapi ketika saya nggak mau ini sebagai direct, yaitu adalah mau pakainya adalah indirect biar lebih sopan, ya konteksnya adalah yaitu tadi saya harus basa-basinya. May I know what time it is? Begitu. Jadi ini tergantung kitanya mau ngomong itu hal yang langsung atau nggak langsung. Tapi masalahnya nggak langsung itu kalau dalam bahasa Inggris itu lebih ke kesopanan gitu. Jadi kalau mau menunjukkan kita tuh polite loh to people itu bisa dari seperti ini gitu. Terutama kayak Mr. Helmi ya, Mr. Helmi itu kan talking lebih ke tentang ini nih job nih. Itu harus banget tentang kesopanan itu ya ini. Jadi bisa pakai ini. Kalau Akbar sama Fasya mungkin pakai ini ketika kamu ngomong sama dosen. Itu seperti itu. Jadi ngomong sama dosen, what time is it? Itu fine, tapi tidak begitu polite gitu. Gitu, Akbar. Oke, Kak, thank Yes. you. Oke, gini ya. Jadi intinya seperti ini. Jadi kayak tadi saya bilang sih, karena kebanyakan tuh kan kamu pertanyaan kan tentang kamu, tentang Anda. Itu jadinya yang berlaku adalah kalau pakai do, biasanya pertanyaannya pakai do-nya hilang. Oke, kalau pakai does tadi verbnya tambahin s atau es. Ya, kalau pakai did diganti verb 2 gitu aja. Terus yang tadi kalau kita udah pakai to be, subjeknya didulukan, to be-nya taruh setelahnya subjek. Ditukar kayak gini. Nanti habis ini nanti saya share ya ini ya. Gitu. Oke. Maybe if you have any request, maybe kayak bisa next meeting kita bahas ini lagi, itu nggak apa-apa, you can ask. Or maybe you can ask to me right now, it's okay, please. Please ask me, let me know if you still have any question. Or it's enough? Me, Miss Jana. Yes, please. If I use my I know what's your name. If not use is no problem kan, Miss Jana ya? Actually no problem, tapi grammarnya salah gitu, Mr. Helmi. Kayak kurang gitu. Ada yang kurang. Tuh. Oh. Jadi Terus, sama seperti ya. kayak gini. Kan rata-rata ada tuh orang ngomong kayak where do you live, tapi dia nggak tahu grammarnya, jadinya kan kayak where you live begitu. Kita yang mendengarkan tahu maksudnya itu apa, tapi kalau kita ngomongin grammar itu salah gitu.
Seperti itu. Oh, usually I know what is your name gitu kan ya kadang ya namanya orang Iya, ya maksudnya. namanya orang benar Mr. Helmi. Kadang itu gitu. Meskipun saya pun tahu seperti itu, kadang ketika ngomong gitu pasti kelepasan. Tapi biasanya kalau kita udah pernah notice kayak gitu tuh coba di repair lagi aja, diulang gitu. Atau misalnya kayak nggak perlu ngulang, nggak masalah, nggak apa-apa. Kan orang kalau misalnya Mr. Helmi ngomong terus kebalik kan kayak kamu lo salah kan nggak gitu. Nggak bakal digituin sama orang gitu. Cuman ya kita notice aja, oh tadi kayaknya aku tuh kebalik deh, tapi fine lah gitu. Like that. Okay, any other question, everyone? Anu aja, kita Thursday kita coba langsung latihan ke ini bentar aja. Jadi maksudnya biar kayak kebiasaan balik-balik gitu. Karena emang ngebalik ini tuh aneh ya. Kayak tadi kata Mr. Helmi, kok aneh ya isinya taruh di ending gitu. Saya dulu juga tahu ini tuh aneh banget gitu. Tapi ketika tahu di apa di TOEFL itu mostly malah kayak gini semua tuh akhirnya tuh malah kebiasaan tahu. Oh ini tuh emang kayak gini. Bisa udah coba kita making question tapi dengan pakai seperti ini. Oke. So I think I will review again for some tentang ini karena for me it's really important. Terutama ini kan karena politeness ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesopanan. It's so important actually. Okay, then I think I have to dismiss the class for today. Wait a second, I will save it first, and I will. Ini sebenarnya not yet ya, but it's okay. We can skip it. Okay. Okay, then I think we can end our study. Hopefully, we can meet again on Thursday at 7:30. So thank you everyone for your participation today. Thank you so much. Bye bye, Fasha, Mr. Helmi, Akbar. Bye bye. Thank you, Kak. See you. See you. Bye bye.